चौधरी शाफे हुसैन के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, गलतियां सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया करती है, मगर सजा 24 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ती है। करप्शन ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है। दुख इस बात का है कि गलतियां सियासतदान करते हैं, गलतियां जो है ब्यूरोक्रेसी करती है, गलतियां अदालतें करती हैं, गलतियां एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन उसकी सजा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भुगते हैं। इशराफिया करप्ट लोगों ने इस मुल्क को अपने लिए जन्नत बना दिया है। इशराफिया ने इस मुल्क में करप्ट लोगों ने अपने लिए तो इस मुल्क को जन्नत बना दिया है। मुल्क को लूट कर दुनिया के बाहर के मुल्कों में ये समझते हैं कि हमारी जायदादें सेफ हैं। अदलो इंसाफ का इस मुल्क में नाम तक नहीं, कोई एक शख्स बता दें पुलिस अदालतें इंसाफ देती है? 75 सालों में हम अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निजाम नहीं ला सके। मुझे बताएं, आप में से कोई एक शख्स है जो खड़ा होकर मुझे ये कह दे कि पाकिस्तान की पुलिस लोगों को इंसाफ देती है, अदालतें इस मुल्क में इंसाफ देती हैं? ये सारे अदारे जो हैं बदकिस्मती से कोलैप्स हो गए हैं। चौधरी सरवर बोले, हम चाहते हैं मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हम कभी नहीं चाहते कि मुखालिफ के हाथ बांध कर उनसे इलेक्शन लड़ें। चौधरी शुजाअत हुसैन की सियासत ईमानदारी की सियासत है। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैं चौधरी शुजाअत का कई दहाइयों से दोस्त हूँ। दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि चौधरी शुजाअत हुसैन एक ईमानदार आदमी है। यहाँ ईमानदारी नहीं होगी तो ये मुल्क आगे भी नहीं जा सकता। हमारे हुक्मरानों को बरतानिया में हुकूमत दे, 1 साल में इसको भी बैंकरप्ट कर देंगे। लूट मार के खिलाफ अब आवाम को खड़ा होना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और मेरा ये मैसेज पूरे पाकिस्तान के लोगों को है कि आप सबको मालूम है कि सियासत को तजारत किसने बनाया है और सियासत को इबादत किसने बनाया है। तो आप जब वोट देना है तो वोट आपकी एक अमानत होती है। आप सिर्फ पाकिस्तान के लोग अगर ये फैसला कर लें कि जो कोई करप्ट शख्स है उसका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, पीपल्स पार्टी से है, मुस्लिम लीग नून से है, ऐसे लोगों को जो कि तरक्की के नाम पे तरक्याती फंड लेते हैं और उसमें 20%, 25%, 30% कमीशन लेते हैं, उन लोगों को आप वोट न दें। वोट अगर आप उन जो बदईमान बेईमान हैं उनको अगर आप वोट देंगे तो आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। तो मेरा आपको एक ही पैगाम है पाकिस्तान के लोगों को कि खुदा के लिए करप्शन ने इस मुल्क को तबाह किया है, करप्शन ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है। और दुख इस बात का है कि गलतियां सियासतदान करते हैं, गलतियां जो है ब्यूरोक्रेसी करती है, गलतियां अदालतें करती हैं, गलतियां एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन उसकी सजा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भुगते हैं। आज महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, अपने बच्चों की यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में फीसें अदा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों के लिए जूते नहीं खरीद सकता। मेरे भाइयों, एक तहकीक हुई है, रिसर्च किया है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, और आपको ये बात सुनकर दुख होगा कि लाहौर जैसे शहर में 60% हमारे बच्चे जो हैं नाश्ते के बगैर स्कूलों में जाते हैं। मेरे भाइयों, इस अशराफिया ने इस मुल्क में करप्ट लोगों ने अपने लिए तो इस मुल्क को जन्नत बना दिया है और अपनी दौलतें न सिर्फ इस मुल्क को लूट कर दुनिया के बाहर के मुल्कों में ये समझते हैं कि हमारी जायदादें सेफ हैं। कमबख्त मुल्क को लूटते हो तो कम अज कम मुल्क में कारखाने लगा दो, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि गरीब आदमी वहां पर काम करेगा, वो अपना रोजगार कमाएगा। तो करप्शन की वजह
وجہ سے آج ہمارا ملک کا غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے، ان کے لیے یہ ملک جہنم بن گیا ہے، عدل و انصاف کا کہیں نام نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ 75 سالوں میں ہم اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام نہیں لا سکے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ایک شخص ہے جو کھڑا ہو کر مجھے یہ کہہ دے کہ پاکستان کی پولیس لوگوں کو انصاف دیتی ہے؟ کیا کوئی ایک شخص ہے جو مجھے کہہ دے کہ عدالتیں اس ملک میں انصاف دیتی ہیں؟ یہ سارے ادارے جو ہیں بدقسمتی سے کلاپس ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو پھر ہی یہ ملک جو ہے ان مصیبتوں سے، ان مشکلات سے اپنی نجات جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں چودھری شجاعت کا کئی دہائیوں سے دوست ہوں، اور میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین ایک ایماندار آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی، محبت کی، تمام لوگوں کو ساتھ مل کے کام کرنے کی دعوت دی ہے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن جو ہے ہونے چاہیے۔ اس ملک میں تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے مخالف کے ہاتھ باندھ کر اس سے الیکشن لڑیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف بھی میدان میں آئے، ہم بھی میدان میں آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے گجرات میں انشاءاللہ اپنی سیٹیں جو ہے ہم جیتیں گے۔ اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، شجاعت کی جو سیاست ہے وہ ایمانداری کی سیاست ہے، اور میں شافع اور صالح کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ صالح حسین جو ہے فیڈرل منسٹر رہا ہے، اربوں روپے کے فنڈ انہوں نے گجرات میں ترقیاتی فنڈز میں لگائے ہیں۔ مجھے کوئی آ کے شخص کہہ دے کہ انہوں نے اس میں سے 10% یا 5% کمیشن لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری اگر ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک آگے جائے گا۔ اگر ایمانداری نہیں ہوئے گی تو پھر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور مسلم امہ میں لوگوں کی محبت، حکمرانوں کی محبت بنگلوں سے ہے، کوٹھیوں سے ہے، جائیدادوں سے ہے، بینک بیلنس سے ہے۔ آج بھی مسلم امہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو آج بھی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، آج بھی فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، آج بھی بیت المقدس آزاد ہو سکتا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک مثال دوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے امیر ترین شخص تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت دی تو انہوں نے اپنی پوری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی، بیت المال میں دے دی، غریبوں کو دے دی، اور آپ خود اور آپ کی فیملی جو ہے انہوں نے اپنا وقت جو ہے بھوک میں، افلاس میں گزارا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوستوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، آپ نے خلافت کے دوران بھوک سے وقت گزارا ہے، ہارڈشپ میں گزارا ہے، لیکن مرنے سے پہلے خدا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دو، کوئی جائیداد ان کے نام لگا دو، تاکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد جو ہے آسائش کی زندگی گزار سکے۔ تو میرے بھائیو، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو بلایا، ان سے کہا کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی شفیق باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ جب میں خلیفہ بنا تو میرے پاس 2 راستے تھے، ایک راستہ تھا دولت کماتا، عیش و عشرت کرتا، اپنی کوٹھیاں بناتا، بنگلے بناتا، آپ کو امیر کر کے چھوڑ جاتا اور اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا لیتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر میں دولت کماتا، عیش و عشرت کرتا تو اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا لیتا، اور میرے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں غربت میں زندگی گزارتا، بہت دولت اکٹھی نہ کرتا، انسانیت کی خدمت کرتا، رعایا کو انصاف دیتا اور اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لیتا۔ تو میں نے میرے بیٹوں دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔
काश आज हमारे हुक्मरान ये रास्ता इख्तियार कर लें तो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, पाकिस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने ज़राए दिए हैं, इतनी मादनियात दी है, एग्रीकल्चर दी है, इतनी नेमतें दी है कि हमारा मुल्क जो है ये किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है। और मैं आखिरी गल पंजाबी च, क्योंकि सारे ने गल की, मैंने चेते भुल गया पंजाबी गल करनी तो। और दूसरी गल यह है कि सारिया ज़बानां तुसीं तकरीर करके देख लो, उर्दू च कर लो, इंग्लिश कर लो, जिहड़ा पंजाबी बोलण च स्वाद आंदा है तो सुण स्वाद आंदा किसी होर च नहीं। सही गल ते हुण गल भी पंजाबी वाली सी। मैं अक्सर ये गल कहना है कि बरतानिया बड़ा तरक्की पजीर मुल्क है, अमरीका भी बड़ी तरक्की ते है, यूरोप भी बड़ी तरक्की ते है। तो जो मेरे नाल पाकिस्तान की गल करते तो मैं उन्होंने कहना यार तुसीं एक काम करो, साडे हुक्मरानां नूं 6 महीने लिए तुसीं बरतानिया च इख्तिदार दे दिओ, तुसीं जर्मनी च इन्हां नूं इख्तिदार दे दिओ, इन्हां नूं अमरीका इख्तियार दे दिओ। और साडा मुल्क ते 75 सालां च भी बैंकरप्ट नहीं होया ते तुहाडे मुल्क नूं एक साल बैंकरप्ट कर दें, तुहाडा सत्यानाश मार दें। कोई है दुनिया का मुल्क 40% कमीशन खा रहे होण लोग। शाफे साहब ने तो बड़ी कंसैशन देती तुहानूं कि मैं तो जदों दा 2013 च आया तो उदों कमीशन का रेट 10% होंदा सी, 10%। तो हुण जनाब 50% ते गया। पाकिस्तान के लोगों जानना चाहिए तुहानूं एक गल दस्सण लगा, ये गल मैं चैलेंज करदा कि जेड़े फिल्ट्रेशन प्लांट तुहानूं ये गवाही देण दे जेड़े दोस्त इत्थे लवा रहे ने, चौधरी इम्तियाज़ साहब या सरवर फाउंडेशन, असी पूरे पाकिस्तान चलाने हैं। जेड़े फिल्ट्रेशन प्लांट असी 15-20 लाख च लवाने हैं, हुकूमतां और 1.5 करोड़ च लवांदियां ने। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈਜਾਨ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਰੱਕੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 90% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੂਦ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਐ। ਬਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ UAE ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अज तो 15-20 साल पहलों कहा कि मैं दुबई नूं ते UAE नूं असी दुनिया के ताकतवर तरीन और महफूज तरीन मुल्क बनाना है। तो लोग उदों हसते सी जिद्दां हुण पाकिस्तान कोई आण के कह दे कि मैं पाकिस्तान नूं इह कर देना, लोग हसन दे, होर की करदे। तो उन्होंने पूछा भी इहदा लाजिक की है, ये तू किदां कह दित्ती, एडी वड्डी गल करती है कि दुनिया का बनाना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो एडा वड्डा मुल्क बना। उन्हें कहा मैं इस वालों कहना बनाना कि मैं अपनी भैन दे घर गया सी, अमीर उत्थे दा खलीफा, ते मैं गड्डी गलत जगह ते पार्क करती ते मेरा जिहड़ा पुलिस वाला सी उन्हें मेरी गड्डी क्लंप करती, टायर क्लंप करता। तो जो मैं बाहर आया देखा, पता किया गड्डी क्लंप हुई है, मैं क्या किन्ने की, उन्होंने बुलाओ। तो मैं उस पुलिस वाले नूं बुलाया तो मैं उन्होंने पूछया वो तैनू पता नहीं सी गड्डी कहदी है? उन्हें कहा जी मैनू पता सी। उन्हें कहा फिर तू इनू क्लंप क्यों लाया? उन्हें कहा हजूर मैं चाहना है कि इस मुल्क दे विच भावें कोई खलीफा होवे ते भावें होवे गरीब आदमी, तो जिहड़ा कानून की खिलाफवर्जी करे उहदे नाल सलूक इक्को जिहा होना चाहिए। तो कहंदा जदों मैं उस पुलिस वाले की ये गल सुनी तो मैं उन्होंने शाबाश दी, तो मैनू यकीन हो गया कि हुण मेरे मुल्क दे विच खलीफा ते आम बंदा बराबर है, तो यह मुल्क हुण तरक्की कर जाएगा। इस मुल्क दे विच कानून जगीरदार दा है,
ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲੀਟ ਦਾ, ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਕੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਸੀ, ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸੀ। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं दुनिया, आसमान, जहान, चांद, सितारे, दरिया, समुंदर इस गल्लों बनाए ने कि मुहम्मद अरबी नूं दुनिया ते लियाना सी। और फिर जेडे नबी हुंदे आ उन्हां नूं गाइडेंस अल्लाह वल्लों हुंदी, उन्हां नूं मुशावरत दी लोड़ ही नहीं। नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरती कमेटी बनाई थी और हर काम में मुशावरत करते थे। कोई फैसला उन्होंने नहीं किया, जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, जंगे खंदक हो या और कोई मरहला हो, मुश्किल वक़्त हो, अपने सहाबा कराम से मुशावरत फरमाते थे। तो मेरे भाइयों, मुशावरत आप एक आजमा के देख लें। मैं आपको एक फैमिली मेंबर आपसे बताता हूँ कि जब भी हम मेरी ख़ानदान में हम कोई काम करते हैं, जब हम मुशावरत करते हैं और सारा फैसला मुशावरत से करते हैं तो अल्लाह की मदद आ जाती है और कामयाब हो जाती है।